Levitico 19:31. Ingon din ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu ug sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini maugawan kamo, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 20 versikulo 6. Kung ang usa ka tawo magpakisayod sa mga tigkonsultag mga espiritu ug sa mga barangan, ug munuyog kanila silang kalawayong buhat, makigbatok ako kaniya ug hinginan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. Sa tupaya, usa sa pabiyaan sa Ginoo, dili ta padangopon anang mga tig-konsultang espiritu kana mga tagna-tagna, mga himalad, mga mananambal, espiritista, gidili na sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ayaw mog dangop sa mga tig-konsultang espiritu ug sa mga barangan. Kay kung buhaton nyo kini maugawan kamo. Asa man ita mo dangop? Ato ta sa Ginoo, ampo ta. Ayaw dangop, di ta padangopon sa Ginoo sumala sa balaang kasulatan kay masuko dahil siya. Levitico 20 versikulo 6, ingon ang Ginoo, kung usa ka tawo magpakisayod sa mga tigkonsultang espiritu, makigbatok ako kaniya o ginginlan ko siya gikan sa gabanan. Sa tupa masuko ang Ginoo.